नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आमच्या स्टुडियोत आयज अशी व्यक्ती आसा जी सध्या राज्यभर ताच्या नांवाची चर्चा आसा. वेगवेगळ्या कारणांनी ही व्यक्ती सदांच एक प्रकाशाच्या झोतांत आसता. स्वता पब्लिसिटी केन्नाच मागना आनी स्वता जावन केन्नाच पब्लिसिटीच्या फाटल्यान केन्नाच धांवना. पूण जेन्ना लोकां खातीर, सामान्य मनशां खातीर हो युद्ध रणांगणांत देंवता आनी केन्ना केन्ना स्वताच्या जिवाची, स्वताच्या कम्फर्टाची पर्वा करनासतना सर्वसामान्य मनशां खातीर ज्या तरेन झूज दिता ते एप्रिशिएट करपा सारकें. ताका तोड ना. सद्या कारापूर सरवण हांगा ज्या तरेन थंय आंदोलन पेटलां आनी लोक रस्त्यार येवपाक लागल्या, त्या सगळ्या आंदोलनाचो एक केंद्रबिंदू जावन आशिल्ले सपनेश शेल्लेकार आयज आमच्या स्टुडियोत हांगा आसा. सपनेश बाब, तुमचें स्वागत. सपनेश शेल्लेकार हांणी कितलींशींच आंदोलनां केलीं. खापेश्वराची मुर्ती काडची न्ही म्हणून जें आंदोलन जालें तातूंत ते सगळ्यांत फुडें आशिल्ले. तांणी वेगवेगळ्या तरेन एसटी समाजाची जमनी ज्या तरेन हडप करपाचें हांगा चल्लां गोंयांत, आनी तेय बी सरकारी आशिर्वादान, थंय ते उबे रावले. कोड्रां ते उबे रावले. ते खंय उबे रावूना अशें केन्नाच जावना. जे जाग्यार आवाज जाता, ज्या जाग्यार लोक त्रासांत आसा, थंय सपनेश पावता. काल तुमी थंय कशें कितें पावले आनी तो इशू कितें मातसो तुमी एक्सप्लेन करचो. लोदाची डील जाल्लेली आहा ते पोरू आमकां एप्रिलान सुमार कळ्ळें. आमी इमिजिएटली पब्लीक डोमेनानूय घातलेले की एंटायर टावनशीप येता थंय 4.5-5 लाख स्क्वेअर मिटराचे. एंटायर गांव थंयसर नवीन तयार जातलो म्हणून. आनी आमचे अधून मधून अवेरनेस चालू जातलेले. आमी थंयसर स्थानीक लोकांक संपर्क करपाचो प्रयत्नय केलो पूण यश मेळ्ळें ना आमकां. मागीर काही जाण हायकोर्टान गेले अंडर PIL. थोड्या दिसांनी टायटलूय चॅलेंज जालो विथीन राणे फॅमिली कॉन्फ्लिक्ट्सान. आनी कोर्टान आसा म्हणून आमी सुशेगाद आसलेले. सडनली काही स्थानीक आमचे कडेन पावले, लार्जली फ्रॉम ST कम्युनिटीज. लागले आमचे टॅनंटेड जागे आहा तितून आनी तेंच्यांनी कंपाऊंड वॉल घातला आमकां भितर वचपाक मेळना. ते प्रॉपर्टी ते 5-5.25 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तितून आयलंड्स कशे थोडे टॅनंटेड प्रॉपर्टीज आहा. सुमारे एक 60-70 सुमार धाकटे शिरे म्हणटात पळय तशे. सो हे सगळे टॅनंट आनी लार्जली ST कम्युनिटीचे. आमकां ते पयलीं पासून इन्फॉर्मेशन आसलेली कित्याक जेन्ना आमी रिसर्च करताले तेन्ना आमकां कळ्ळें की भितर आयलंड ऑफ प्रॉपर्टीज आसा पूण हे लोकांचो संपर्क आमकां नासलो. आमी अवेरनेस करपाचें केलें. मागीर हो पर्टिक्युलर ग्रावंड आमी बरोवनूय घातलेलो डेप्युटी कलेक्टराक की हे जर डेव्हलपमेंट जायत आनी कंपाउंडेड डेव्हलपमेंट जाय, कंपाउंड आसता पळय कम्युनिटी टायप तशें जायत जाल्यार हे टॅनंटेड लँडाचो एक्सेस बंद जातलो. हे आमी पोरू डेप्युटी कलेक्टराक कळयलें. इवन दो ते टॅनंट आमच्या संपर्कांत नासलेले कित्याक हे रिस्क एंटिसिपेटेड आसले. आनी ती कंपाउंडेड कम्युनिटी टायप ऑफ अ डेव्हलपमेंट येता वीथ मॅन मेड बीच एंड ऑल. खंय मागीर हे शेतकार आपली गोरवां बिरवां घेवन वचोंक लागले जाल्यार तो 5 स्टार डेव्हलपमेंट उरना. बरोबर. आतां परिस्थिती एक्झॅक्टली तशी जाल्लेली आहा. इतले दीस दिसताले आमकां की हे डेव्हलप कर आनी आमचो मत तरी आमकां नाडटा म्हणून पळय जाल्यार तो आतां दिल्ली वचून नाडपाक लागला. कित्याक तो 5 स्टार कम्युनिटी प्रोजेक्ट उरचो ना. जर थंयसर शेतकारांची मदीं आयलँडेड कशी उरली भितर ते आपली गोरवां बिरवां घेवन येतले न्हू. बरोबर. आनी तेंचे ते आर्टिफिशियल बिचाचेर आमच्या दर्यार काही गोरवां बिरवां वचून बसतात तशी बसोंक लागली आनी 5 स्टार खंयचे उरचे. बरोबर. सो तशी मागीर हे लोक आमचे कडेन पावले. तांकां सांगलें म्हटलें पळय तुमी तुमची कागदां जमा करा, कितें मेळटा तें पळया, मेळना जाल्यार मागीर आमी RTI बीन घालून काडया म्हणून. आनी प्रयत्न करा भितर वचपाक कित्याक कायद्यान ट्रेडिशनल एक्सेसीस बंद करपाक मेळना. बरोबर. सो तुमी प्रयत्न करा. जर तुमकां आडयले जाल्यार मागीर आमी पंचायत बांबेदा पुलिसांक बीन कंप्लेन करया म्हणून. तेंच्यांनी वचून विचारलें तांकां डेव्हलपर एग्रीड की आमी ओपन करता तुमचे ट्रेडिशनल एक्सेसीस म्हणून. पूण तरी आसतना तांकां थंय कॉन्फिडन्स येनासलो भितर वचपाक. कित्याक ही व्हडली कंपनी न्हू, देशांतली टॉप कंपनी ती. आनी हे आमचे गांवचे लोक जाणटी बीन.
सो तेणें म्हणपाक लागलें मातशें तुमी वांगडा येया ना आमी वयता तेन्ना कितें विचारलें कोणी जाल्यार एक उत्तर दिवपाक पडना काणकार आसपाक जाय म्हटल्यार बरें येता तर. सो 24 तारखेक आमी गेले थंय एक सुमारे 3:30 सुमार आनी सकयल्यान गांवांतल्यान आमी वयर चडत गेले. तेंचे सेक्युरिटी बी येयले पूण तेंच्यांनी आडोवंक ना तुमी तुमच्या वाटेर चला न्हू सांग. थंय वयतो पूण ते गांवच्या लोकांनी जे पळयलें पळय ते शॉक. जे काजी बिजी हेंच्यो न्हू म्हटल्यार त्या जाग्याच्या पळय ज्यो काजी बिजी आसलेल्यो त्यो तेंच्या जाग्या वयली ती म्हणटा की खुबशीं झाडां मारला म्हणून आनी तेंचो खंयचो जागो तो आतां वळखूंकूच जायना. इतलो काळ्याक पलट जाल्लेली आहा त्या जाग्याची थंयसर आतां. सगळे कडेन कॉन्क्रिटायजेशन कॉन्क्रीट सिमेंटाचे रस्ते केल्लेले RMC प्लांट घातला थंय टेम्पररी. हे पळोवन ते सामके जाले आबूज. तो गांव तयार जाता. म्हटलं आमी तेच सांगताले 5 स्क्वेअर मिटरान गांवूच तयार जातलो. सुमारे 1700 प्लॉट्स जाता तेच्या भायर आनीक बिल्डिंगे येता. 1700 प्लॉटांच्या हिशोबानूच जर आमी गेले जाल्यार 4,500-5,000 हजार लोक जर थंय येयले जाल्यार कामाची जनसंख्या जाली ती. बरोबर आमच्या गांवांत तरी तेच्या पेक्षा कमी पॉप्युलेशन आहा पण थंय चड आसता थंय जास्त जाता ते. आनी हे एंटायर पॉप्युलेशन लोकल्सांचें न्हू कित्याक हे फूल प्रोजेक्ट मार्केटूच जाता दिल्ली एलसी येता. बरोबर नेशन वायड गोंयकारांक हे परवड थोडे येना. सो ह्या परिस्थितीन ते सामके ते आबूज जाले थंयसर. थंयच्यान आमी भायर सरले आमी गाडी दवरलेली हांगासर देवळा कडेन. ती म्हणपाक लागली आमी वयता आमच्या पंचांगेर विचारपाक. आनी सुमारे कितली 5:30-5:45 कितें जाल्ले. म्हटलें चला तुमी तुमचे पंच न्हू. परत वयताना वाटेर ही जाणटेली चलतना मेळ्ळी. ती मेळटोपणान म्हटलें चला तर गाडयेन बसा तुमकां पावयता. ते सळवण आमचें एक कृष्णाचें देवूळ आहा थंयसर वचून तांकां ड्रॉप केली. मागीर तो असोच विचार येयलो म्हटल्यार हांकां परत एकटे सांगप बरोबर जावचें ना म्हणून हांच्या फाटल्यान गेलो आनी ती आपल्या पंचागेर गेली. ते पंचायती घरा खातीर अशा हायटीर आहा मातशे वयर आनी तेंच्या घरा फुड्यान मातसो एक असो पब्लीक रोड आहा. आतां हेंचे आनी हेंच्या पंचाचो विशय न्हू. हांव रस्त्यार रावलो भायर पब्लीक रोडाचेर. ती भितर गेली आनी तेंची सोपाणां सुद्दां चडोवंक ना भायरूच रावली. भायर रावली आनी तांकां उलो मारलो. ती येयली तेंच्या मदीं डिस्कशन जालें. तिणी सांगलें की तुमी पडटले हे करा बेरेस्तारा दिसा येया सकाळच्या पंचायतीक आनी मागीर आमी उलोवया म्हणून तिणें सांगलें. पूण हे इतले लोक येयला ती पळोवन ती म्हणटा तुमकां कितें रायट आहा आपल्या घरा कडेन अशें येवपाक काय न्हू तुमकां रायट कितें आहा काय म्हणून. आनी हे लोकांनी तुमी ते परमिशनां दितना तुमकां कळना नासलेलें आमची जागा कितें करून थेयला आमच्या डोंगर सोंपयला शेतां सोंपयला म्हणून हेंचे आर्ग्युमेंट तेंचे कडेन आसलेले की तुमी परमिशन दिवच्या पयलीं हे सगळे चॅक कित्याक करूंक ना. बरोबर तेंचे आर्ग्युमेंट आसलेले तांकां TCPचे परमिशन्स आसा न्हू म्हणून. सेम जे काल पंचायतीन जाले पळय तशेंच सिमिलर लिटरली चड उगत उलोवपूय जायना 5 ते 6 मिनीट कितें जाला आसता विथीन 10 मिनिट्स तर शुअर. सो हे जेन्ना जालें पळय तेन्ना तिणी मागीर सांगलें तुमी हें करा बट इन दॅट डे तिणी तो प्रश्न विचारलो की तुमकां कितें रायट आहा अशें आपल्या घरा कडेन येवपाक. तेन्ना हांवें गांवचे लोक न्हू ते तांकां प्रॉम्प्ट केलें. हे लोक जेन्ना इलेक्शनाक मतां मागपाक येता तेन्ना गव्हर्मेंटाची परमिशनां घेवन येता तो हो प्रश्न हांवें त्या गांवच्या लोकांक सांगलें. म्हटलें हांव डायरेक्टली तिका काय एड्रेस करूं शकना. बरोबर तिणी अपॉयंटमेंट दिलो बेरेस्तारचेर आनी वी डिस्पर्स थंयच्यान येयली सगळी बरें बेरेस्तारा येता म्हणून. तुमचो आनी त्या पंचाचो उलोवपूच जावंक ना. आनी तिच्या मदीं आनी म्हाज्या मदीं कमीच कमी 15 मिटराचो तरी डिफरन्स आसता डिस्टन्स आसतो. ती आपल्या घराच्या बॅल्कनीन आहलेली गॅलरीन आहलेली आनी हांव पब्लीक रोडाचेर आपलो. ओके हांव तेंच्या प्रॉपर्टीन भितर सुद्दां सरोंक ना. आनी बेरेस्तारा सकाळीं आपयल्ले न्हू पंचायतीन सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली परत गांवच्या लोकांक मातशें या म्हटलें ओके. तांकां आपयल्ले 11 आनी आमच्या थंयसरल्यान हार्डली अर्द्या वराची वाट दी 9:30 पळय जाल्यार पुलीस घरा कडेन नोटीस घेवन. म्हटलें कितें रावपा ना नोटीस येयला तुका पुलीस स्टेशनार येवचें पडटलें. नोटिसाचेर टायमींग 3:00 पूण कंडिशन कितें तूं खंयसर वचप ना तूं हें करप ना तें करप ना सगळी कंडिशन.
म्हटलें कंप्लेन केन्ना येवन बी आपलें खबर ना हरपल पुलीस स्टेशनार यो आनी पळय. म्हटलें ओके. तरी हांवें शेड्यूल चेंज करूंक ना. हांव गेलो तेंच्या पंचायती कडेन आनी टू बी ऑन अ सेफर सायड हांव लायव्ह रावलो फेसबुकाचेर. म्हटल्यार फाल्यां एलिगेशन नाका न्हू बरोबर हांवें थंयसर वचोन अशें केलें तशें केलें म्हणून तो लायव्ह विडियो जालो त्या दिसा आनी हांव तेंच्या पंचायतीनूय वचोंक ना. तेंच्या आनी तेंच्या पंचायतीचो विशय न्हू तो. आमचें काम कितें तेंकां फक्त मदत करप मागीर जाय पडटा तेंकां. सो पंचायती कडलें तेंचें ओके जालें डिस्कशन बीन. पंचायतीन जें स्टेटमेंट दिल्लें आसा सांजचो गेलो पुलीस स्टेशनार. म्हटलें म्हाका पयलीं मातशी कंप्लेन दाखय कितें सगळी कंप्लेनीन पळय जाल्यार हांवें त्या लोकांक बोडकोन हाडले तेंच्यांनी थंय वचोन तेंकां गाळी बिळी घातल्यो. घरान ट्रेसपास केले. ट्रेसपासींग केलें घरान अशें ना ट्रेसपासींग केलें. तेंच्यांनी गाळयो घातल्यो आनी कंप्लेन स्वप्नेशेन अदर्स आहा टू एन एक्सटेंड. कंप्लेनीन तिणें इतलें सांगलां की आउटरेजींग मॉडस्टी म्हणून सुद्दां कंप्लेन आहा. हय बाय वर्ड्स एंड एक्शन्स. आतां हांव ज्या विनय भंग एक्चुअली विनय आउटरेजींग मॉडस्टी बाय वर्ड्स एंड एक्शन्स ते हांव ज्या पोजिशनाचेर आसलो पळय ते म्हाज्या आनी तेंच्या मदीं ते सगळे गांवचे लोक आसले ते अक्षरशः म्हाका ती दिसा सुद्दां ना आसली. आनी जेन्ना म्हाका दिसना तिका हांव दिसपाक पॉसिबल ना. सो इन दीस सर्कमस्टेंसीस म्हाजेर कंप्लेन घातला स्वप्नेश शेल्लेकर एंड अदर्स म्हणून. ओके ओके. सो हे कितें प्रॉम्प्टेड की सपनेश शेर्लेकरान आवाज काडप ना किंवा सपनेश शेर्लेकर आमच्या मार्गात हाडवो येता की खंय तरी प्रॉम्प्ट करून कंप्लेंट जाल्या अशी काय आसा कितें हे फाटल्यान कितें दिसता पॉलिटिक्स कितें दिसता राजकारण कितें दिसता. भंय घालपाचो पुढे रयतो तर आसलो बाबा दॅट इज क्वायट सिंपल. पूण असले आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता अशें करून न्हू आमकां भंय पडना वयर आनी उमेद येता. तूं आमकां सदां परस आनी रिलॅक्स दिसलास. एक्चुअली तूं पुलीस स्टेशना वयल्यान आयला पूण तूं म्हाका खूब शांत बुद्दा भशेन दिसलास. काल वयल्यान जेन्ना स्टेटमेंट चल्लो न्हू म्हाका दाखयलो म्हाका लागलो तूं रीड कर. म्हाका तितून करेक्शन जाय आसलें कित्याक हांवें जेन्ना स्टेटमेंट दितना कोंकणीन दिल्लो तो इंग्लिशेन आसता न्हू तेंचे रेकॉर्ड्स. सो म्हाका तितून थोडे चेंजीस जाय आसलेले कित्याक थोडे स्टेटमेंट्स ग्रॅमेटिकली करेक्ट नासलेले पंक्च्युएशन सारकें नासलें आनी फॅक्ट्सूय थोडे बट कोंकणीन सांगतना एक तरेन जाता आनी इंग्लिशेन बरयतना दुसरे तरेन जाता ते सारकें कन्वे जावपाक जाय. सो तेंकां पण हें करून आयडेंटिफाय करून दिल्लें आमकां. पूण बाय दॅट टायम काल पुलीस स्टेशनाच्या भायर क्रावड जमा जाल्लो. सो पुलिसांकूच जास्त घाई जाली म्हाका भायर धाडपाक. बरोबर. आनी म्हाजें काम सोंपोंक नासलेलें न्हू म्हणून म्हाका भायर येवपाचें नासलेलें. तो मागीर आयज तो दीस जालो तूं सकाळीं यो आनी फायनलायज करया. कितें म्हणजे पुलिसांनी कितें विचारलें कितें म्हणजे जी चवकशी आनी जो तपास आनी जी सेक्शनां आनी जे कितें आसा न्ही हाव यू रिस्पॉन्डेड. तेंच्यांनी कितें जाल्लें कितले जाल्लें हांव वळखतलो ते लोकांनी जे मेळपाक येयल्लेले आनी आमकां आपयल्लेली ती जाणटी बायलां बी तेंची नांवां बिवां आमकां कांय खबर ना. फक्त एक कॉन्टॅक्ट मनीस आसलेलो डॉक्टर इतलें जाणा आसलें. सो थ्रू हीम आमी कॉम्युनिकेट करताले. म्हटल्यार कितलेशेच लोक येता आतां मेळपाक सगळ्यांची वळख दवरपाक पॉसिबल जायना. आमचें काम कितें मदत करात गरब आनी कुशीक सदां तितलो. पूण कॅमेराचेर ती बायलां उपरांत उलयल्या ताणें सांगलां सरळ कितें घडलां थंय. सपनेशान कांयच म्हणूं ना तो उलोवच ना आनी गाळी मारपाचो तर प्रश्नूच येना. आमी आमच्या पंचा कडेन गेल्लीं उलोवपाक. आतां पंचान जर तें दुसरे पद्दतीन घेतलां जाल्यार कठीण आसा. असो सगळो तांचो तो एकूण स्टेटमेंट आशिल्लो. सपनेश म्हाका एक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक जाणून घेवपाक जाय की समाज जेन्ना सेवक म्हणून एखादो आपलो रोल हे करता की लोकांचे मदतीक एखादो मनीस धांवता खास करून आतां सद्या ज्या तरेन हे जमनीचे वेव्हारांतल्यान जे इश्यू तयार जावपाक लागले जो हांगा सुद्दां जो जाला चिंबल तोय जमनीच्या वेव्हारांतल्यान जाला. आतां शिरदोन जाला तोय जमनींतल्या वेव्हारांतल्यान जाला. कोड्राचो विशय जमनीच्याच वेव्हारांतल्यान आसा. तुमकां काम करता आसतना म्हणजे कशा तरेची आव्हानां तुमकां हें करचें पडटा तुमी कशें तें सगळें करता.
डिस्टर्बन्सीस कारण जो सरकारा कडेन पावर आसा, सरकारा कडेन सगळे तरेची ब्रुटल फोर्स आसा, तुमी कशे ताका फेस करता? यू टू बी फोकस ऑन द जॉब म्हटल्यार लक्ष कामाचेरूच आसपाक जाय. आनीक खंय आसले काय मागीर ते डिस्टर्बन्सीस खूब येता. आमकां कितें रिजल्ट्स जाय आसता. एक क्लियर डिस्टिंग्वीश आहा जेन्ना कितें अचीव करपाक जाय, कितें म्हटल्यार रिजल्ट अचीव करपाक जाय जाल्यार प्रायमरी ऑब्जेक्टीव तें काम कशें जातलें तितलेचेरूच आसपाक जाय. बरोबर. आमचे खूब फावटी आनी पयलीं आमी ती मिस्टेक करताले. आमकां दिसतालें की लोकांक कशें कळटलें आमी हें काम करतात. बरोबर. तो जर प्रश्न सायडीक काडून दवरीत न्हू जाल्यार घरान सोमकें सोंपें जाता. सामकें सोंपें जाता. काल तिचे जी कंप्लेंट जाल्या ती सेक्शनांत सकाळीं कोणें तरी वाचून दाखयल्ली. ती इतली गंभीर आसा, म्हणजे ती जर खरें आसा जाल्यार ती खूब गंभीर आसा. तातूंत इवन अटकेचे सगळे प्रावधानां आसा किंवा कडक एक्शन घेवपाची पुलिसांक हें आसा. सो बेल घेवपाचें किंवा आनी कितें करपाचें, हो विशय कितें जाला किंवा तुका घेवचें पडटलें किंवा कितें, म्हणजे ताका लिगल हें तूं कशें पळयता? अजून आनी कंप्लेंट जाल्या एफआयआर जाला. एफआयआर जाल्या म्हणटकच ताका जो कडलो हें आसा एक्यूज सो कॉल्ड, जाका आमी एलिजिड हें म्हणटा. सो हाव यू वील रिस्पॉन्ड टू इट? तूं कसो रिस्पॉन्ड करतलो ह्या सगळ्या हातूंत? ही आतां एक्चुली सेकेंड आतां एफआयआर पडला ती पयलीं पणजे पडलेली. थंय तेंचे धार्मीक भावना दुखोवपाक रे हांगासर मातसो पर्सनल गेलो अशें एप्लिकेशन. सो पळोवया न्हू कितले मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम कितें करूं शकता. पूण आतां तेंचे जर ऑब्जेक्टीव आहा की हॅरेस करतले, ह्या असले केसींनी व्हडलोसो स्कोपूय ना हॅरेस करप. बरोबर. जर मानले तुमी तुमचो ऑब्जेक्टीव आहा तो तुमचो गोल आहा तो अचीव केलो जाल्यार कितले दीस, कितले म्हयने किंवा कितली वर्सां एक तुमी चलोवन हॅरेस करूं शकता म्हाका. जेन्ना हे एंड जातले तेन्ना आमची सायकल चालू जातली न्हू. बरोबर. तेन्ना त्या लोकांनी अभिस्थान करपाचे कितें कायद्याच्या हिशोबान तुमी करता आनी कायदो सगळ्यांक सारकोच आसता. पण जेन्ना आमी कायद्याचेर वयतले फुडें तेन्ना मागीर प्रॉब्लम्स तुमकांय जावं शकता. बरोबर. कारण कालचो तुजो रेकॉर्डेड हें आसा सगळें. सो फाल्यां जर ती केस कोर्टांत पावली जाल्यार तुजे कडेन कितल्योश्योच गजाली आसा सांगपा सारक्यो. बाबा आपूण थंय पावूच ना, ते भायले मेरेन पावलोच ना, तिचे कडेन आपली उलोवणेंच जावना हें तूं सांगूंक शकता. तुजे कडेन तशें हें आसा, एविडन्सूय आसा. तो एक भाग जालो. पूण दुसरो भाग असो आसा की आतां मेरेन ज्यो कॉन्ट्रोवर्सीस जाताल्यो, हे सगळे इश्यूज जे जाल्यात सगळे, चर्चा आशिल्ली की ताचे खंय तरी लिंक हे सापळे कडेन आसा, ताचे ते बिचोले कडेन आसा, ह्या गांवांनी आसा लिंक. कारण डेव्हलपमेंट ज्या तरेन ह्या भागांनी जाला तेची चर्चा व्हडलीशी जावना आतां मेरेन किंवा जायना चर्चा. आतां ह्या प्रकरणाक लागून तुवें जें प्रकरण हातांत घेतलें म्हणजे मदत करपाच्या उद्देशान, आतां सगळो फोकस जो आसा गोंयचो हो आतां ह्या भागा कडेन लोकांचो वचपाक लागला. हाव यू वील रिस्पॉन्ड टू इट? हो प्रोजेक्टूच त्या स्केलाचो आहा. दिस इज वन ऑफ द लार्जस्ट प्रोजेक्ट्स इन गोवा. 4-5 लाख स्क्वेअर मिटराचो प्रोजेक्ट म्हटल्यार अख्खो गांव थंयसर तयार जाता आनी एक्सक्लुझिवली फॉर आवटसायडर्स. आवटसायडर्स म्हटल्यार आमचे गोंयच्या भायले लोक. गोंयकारांक कोणाक हे परवडचोय ना हांगासर जात. जेन्ना एक्सक्लुझिवली फॉर आवटसायडर्स प्रोजेक्ट कोण डेव्हलपर हाडटा आनी तांकां फॅसिलिटेट गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर करता, दॅट मिन्स इन अ वे गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट हाडटा एक्सक्लुझिवली फॉर पीपल हू आर नॉट लोकल. जाल्यार गव्हर्मेंटाचे डावट येता न्हू मागीर तूं एक्झॅक्टली कितें करपाक सोदता. म्हटल्यार तुमकां की लोकल हांगासर आसा, हांव डिफरन्शिएट करीत ना. सद्याक जितले गोंयान जे लोक रावना पळय तांकां प्लॅनिंग करपाची तेंच्या वेलफेराची इच्छा ना. पूण गोंया भायर जे आसा पळय तांकां लागून तुमी प्लॅनिंग करता. आनी इट इज नॉट एज सिंपल एज दॅट. हो पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट ज्या तरेन आतां डेव्हलपमेंट जाता ताका लागून एमेंडमेंट्स येयले पळय ते एमेंडमेंटाचे बेनिफीट घेवन तो प्रोजेक्ट जाता. किंवा अशें एक आरोप सुद्दां कोणी करूंक शकता की त्याच खातीर हे अमेंडमेंट्स हाडपाचो प्रयत्न जाला आसूं येता. हो 3 अमेंडमेंट जे येयला पळय ते 3 अमेंडमेंटांतल्यो फर्स्ट केस ही
72ची फर्स्ट केस ही, 39A ची फर्स्ट केस ही, वन्स अमंग द फर्स्ट. 100 स्क्वेअर मिटराचें प्लॉटिंग पयलीं गोंयांत जायनासलें, तेका लागून जो कायद्यान अमेंडमेंट हाडला पळय तितूनय फर्स्ट केस ही. म्हणजे जो KCB मिनिस्टर आसा ताका खंय तरी डायरेक्ट हे वेव्हारात ताचो लिंक आसा, पण तो एस्टाब्लिश्ड आसा. एक्झॅक्टली. जाणेन जमीन विकल्या तातूंत तो स्वता तातूंत पार्टी आसा, बरोबर न्ही? हय. इफ आय एम रॉंग. ना करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली. तेणेच विकला, तेणी आनी MLA दिवयारांनी. ओके. ती कारापूर इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडाची जी दोग डायरेक्टर तेंच्यांनी विकला टू एन एक्सटेंट. ती जी सेल डीड रजिस्टर केला पळय ती टील 2026 एंड पर्यंत लायव्ह उरतली. ओके. आनी तेका प्रत्येक 6 म्हयने उपरांत सर्टन अमावंट ऑफ पेमेंट तेंकां जातलो लॉस. ओके, म्हणजे फेज वायज. फेज वायज. ओके. इवन त्या प्रोजेक्टा खातीर फॅसिलिटेट करपाक एक रस्तोय त्या भागांतल्यान एक पॅरलल रस्तोय तयार जावपाक लागला. तो 17(2) अंडर तेंच्यांनी रस्तो क्रिएट करून घेतला. जातला. ते कोर्टांतल्यान रीड डावन जाले, पूण तरी आसतना त्या रस्त्याच्या बेजिसाचेर परमिशन घेवन हो प्रोजेक्ट चल्ला. चल्ला. अंदाजून चल्ला. म्हणजे सगळे जे कितें बेनिफीट आसा ते त्या प्रोजेक्टाक दिवपाचे सगळे प्रयत्न जाले. एक्झॅक्टली. पूण हे जे जमनीचे वेव्हार जे आसा आतां 39A समजा ते स्ट्रक डावन जाले जाल्यार प्रोजेक्टाचेर ताचो कितें हें जावपाक शकता? प्रोजेक्ट कसो, म्हणजे ताचेर नियंत्रण कशें येवपाक शकता? एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार 17(2) जेन्ना रीड डावन जाले हो प्रोजेक्ट स्टे जावपाक जाय आसलो. हां. पूण जावना. हां. पूण जावना. अजून पर्यंत जावना. पोरू मार्चान येयला न्हू 72ची केस. आतां सुप्रीम कोर्टान आहा. पूण सुप्रीम कोर्टानूय सांगला स्टेटस को मेंटेन करपाचें म्हणून. हो प्रोजेक्ट सद्याक परमिशनां मेळ्ळा ती 17(2)च्यो सर्टन केसीस एप्रुवल जाला म्हणून त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल मेळ्ळा. 17(2) रीड डावन जालो जाल्यार प्रोजेक्ट एक्चुअली स्टे जावंक जाय आशिल्लो. पूण निस्ताराक कायदे पेला. तो बासनान वचपाक जाय आशिल्लो, प्रोजेक्टूच वचपाक जाय आशिल्लो. आतां ह्या प्रोजेक्टाचेर 39Aचो कितें परिणाम जावपाक शकता? जशें तुमी आतां सांगला की पयलो बेनिफिशरी जो आसा तो हो प्रोजेक्ट आसा म्हणून. सो कितें जावंक शकता ताचेर परिणाम ताचो? जर 39A भायर पडली जाल्यार तेंच्यांनी जे रोड्स जे आसलेले पळय एज पर RP ते भायर पडटले. कित्याक तेंच्यांनी ते रोड काडपाक जाय म्हणून एप्लिकेशन एप्रूव करून घेतलें. ते रोड गेले जाल्यार एक्झिस्टींग जी सब डिविजन स्कीम आहा पळय दॅट वील नॉट बी इन अकॉर्डिंग टू रिजनल प्लॅन. मागीर तो प्रोजेक्ट स्टे जातलो वेरी सर. तुमी सदांच उलयता आसतना एक आरोप करता की अमको मिनिस्टर म्हणजे तो हे करपी ब्रोकर मिनिस्टर असो जेन्ना तुमच्या तोंडांतल्यान परत परत उल्लेख जाता ताचें सिग्निफिकन्स कितें, म्हणजे कितें ताचो अर्थ कितें? ब्रोकर गोंयांत न्हू जेन्ना आतां तुमी सर्रास म्हणला की चडशे जाले हे ब्रोकर हे आसा ते कितें? रियल इस्टेटीन न्हू ब्रोकर्स कोण आहा? म्हाजो जागो आहा आनी कोणाक विकपाक जाय जाल्यार म्हाका आनी ते सेलराक जो कोण एकठांय हाडटा मदलो मनीस. मदलो मनीस ताका ब्रोकर जाल्यार तेका मागीर ब्रोकरेज आसता न्हू 2% नाल्यार आनी कितें. बायन मार्केटान 2% चलता ब्रोकराक. सो गोंयांत सद्याक हे मिनिस्टरूच न्हू ते आतां मिडलमॅन जाल्लेले आहा अशें म्हणटात. ते केसीस चडश्यो आहात न्हू. हे सगळे येता रियल इस्टेट बॅकग्रावंडांतल्यान. जेन्ना एका आतां पयलींच्या काळांत कितें जातालें एज्युकेशन बॅकग्रावंडांतल्यान खुबशे आमचे मिनिस्टर बीन येवन केले. तेका लागून आमचे जे बॅकग्रावंडाचे लोक येता तेंचो एक्सपर्टीज त्या बॅकग्रावंडाक आसता म्हणून ते आपली सगळी नॉलेज एक्सपिरियन्स स्कील एक्सपर्टीज सोशल कॉजाक लायता आनी ते इम्प्रुवायज करपाचो प्रयत्न करता. जेन्ना रियल इस्टेट बॅकग्रावंडांतलो मनीस येयलो न्हू काय तांकां खंयचे खाली जागे दिसले काय मागीर व्यापारी आयल्यारूच धोपा येता. तो सद्याक इवन चाणक्यान कितें म्हटलेलें जहाँ का राजा व्यापारी वहाँ की प्रजा भिकारी. सो सद्याक गोंयची प्रजा भिकारी जावपाक लागला कित्याक तर आमच्या राजाच ते व्यापारी न्हू. बरोबर. पण ओवरऑल सध्या जे आंदोलनां, परत आमी आंदोलना कडेन येवया. हे आंदोलन आतां उपोशण ताणें फाटल्यान घेतलां पण आंदोलन तशें सोंपूना. कारण एसंब्लीत आतां जें कितें जातलें तें आतां पळोवपाक मेळटलें.
पूण हें जें आतां आसा रारापूर सरवण थंय आंदोलन अशें जावपाची शक्यता आसा काय कितें, किंवा लोक अशे उठपाची शक्यता आसा काय कितें, किंवा एक सामाजीक कार्यकर्तो म्हणून तुजें त्या बद्दल कितें आसा की लोकांनी कितें करपाक जाय आतां? तूं मदत करपाक गेलो ताचो हे सगळें ते केस जाली आनी सगळे पुलिसांनी आपोवन घेतले, परत तुजी स्टेटमेंट जालें, पूण लोकांचो आतां रोल कितें आसपाक? सगळ्यान पयलीं त्या गांवच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदता, हांव फाटीं सरचो ना. तुमकां जो जितली कितली मदत जाय ती आमी प्रोवायड करपाक जाय. सो त्या लोकांनी थंयसर तशें भिवपाची गरज ना. आनी आमी जेन्ना काल सांगलां तशें आमी म्हणटा भिवपाची गरज ना, ते आमच्या लोकांक म्हणटा, गोंयच्या लोकांक. सीएमा सारके सीएम भिवपाची गरज ना कोणाक म्हणटाले, जे आतां एस्टॅब्लीश जाले सामकें क्लियर जाले त्या गोंयच्या लोकांक, ते आमकां न्हू. तो आनीक कोणाक सांगता, जे सगळे येतात पळय गोंयांत धंदो करपाक, जारी बेगेक भोवपाक, तांकां ती मॅसेज दी. नाका तुमकां भिवपाची गरज ना, आपूण ते सगळे जाग्यार उडयता. आमची जेन्ना म्हणटा पळय गोंयकारांना भिवपाची गरज ना, पूण हे स्पेसिफीक रारापूरच्या लोकांक डोंट वरी, आमी आसा, तुमकां जे कितें मदत लागतली आमी प्रोवायड करतले, पूण तुमचें जावचो विशय. गुव्या तुमकां रावचें पडटा. तुवें तुमकां रावचें पडटा. पूण लोकांचें हें कितें आसा? लोकांचें जे आतां आमी कॅमेराचेर पळयताले की सामान्य बायलां सुद्दां नेटान उलयतालीं, जशें हांगा चिंबल बायलां उलयतालीं, किंवा आतां हांगा शिरदोनाक ज्या तरेन बायलां रिएक्ट जातालीं, आमकां सादारण परिस्थिती थंय सुद्दां तशीच दिसल्या की लोक आतां उठपाक लागले, किंवा लोक आतां आपली रिएक्शनां दिवपाक लागलीं. पूण सरकार हो खंय तरी वेगळ्या अर्थान आक्रमक भुमिका घेवपाच्या एक हातूंत दिसता. कारण जे दिसा पयर सीएमान जो स्टेटमेंट केला की कोणाक सोडचें ना, सगळ्यांचेर केसी घालतले आनी हें करतले, तशें ते आतां तेजें प्रात्यक्षीक सुरू जालां काय कितें? आतां इवन म्हाजो मेन तेंच्या फाटल्यान वचपाचो किंवा तेंच्या वांगडा वचपाचो उद्देश इतलो सारको की आमी खंयसरूच ब्रीच ऑफ पीस करना, म्हटल्यार कायदो मोडिना, हें एन्श्योर करपाचें म्हाजें काम आसतालें. बरोबर. म्हणून तांकां स्पेसिफीक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले, पळय आमी तुमच्या वांगडा येता, तुमी थंयसर वायलन्स करूं शकचे ना, तुमी पिसफुली वयतले थंयसर. कोणा कडेन कितें उलोवपाक जाय जे तुमचें आयकना, किंवा तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू जाल्यार मागीर हांव उलयतां. पूण जर तुमचे गांवचे आहा, तुमचे पंचायतीचे आहा, तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, तेन्ना तुमी फुडाकार घेया. तुमकां कितें फाटल्यातल्यान जर नॉलेज जाय, नाल्यार आनी कितें जाय, एक्सपिरियन्स जाय, इन्फॉर्मेशन जाय, जाल्यार ती हांव प्रोवायड करतां. पूण तेंचे कडेन तुमी उलयतले. लोदाचे जर कोण येयले मॅनेजर विलेजर, जाल्यार तेंचे कडेन आमी उलयता, कित्याक ते टॅक्निकल लोक न्हू. बरोबर. सो हें तांकां अंडरस्टँडींग आसलेलें. पिसफूल दवरपाक जाय, कॅमेरा ऑन आसतले, गालयो घालप ना. सो स्पेसिफीक डूज एंड डोंट्स तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेले, सो दॅट बाय एंड लार्ज एज्युटेशन्स हाती भायर वचोंक जायना आनी विनाकारण नॉन इम्पॉर्टंट इशूंक लागून डिरेल जावपाक जायना. म्हटल्यार पार पडोवंक जायना त्या एज्युटेशनाची, जे अशें रिजन घेवन जे कनेक्टेडूच ना. बरोबर. ते आमी आमच्या फोकसाचेर जावया, डेविएट जावया नाका, आनी कितें करता ते कायद्याच्या लिमिट्सान रावन करया. सो ते लोकांनी मानले, एन्टायरली सारके जशें जावपाक जाय तशें जालें. टू एन एक्सटेंट जेन्ना ते आपल्या पंचायतीर गेले, तेंच्या सोपाण्यांचेर सुद्दां तेंच्यांनी पांय दिवंक ना, भायर उबे रावूं ते. बरें उलयले, म्हटल्यार जशें डिस्कशन जावपाक जाय तशें डिस्कशन जालें. कोणें गाळी घालूंक ना, कांय ना कांय ना, आनी अपॉयंटमेंट घेतले आनी येयले ना परत. आमकां वॉट वॉज द ऑब्जेक्टीव ऑफ गोईंग टू हर हावस? तिच्या घरा वचपाचें ऑब्जेक्टीव कितें आसलें? डिस्कशनान टायम जातलो. सो बेरेस्ताचो सकाळचो अपॉयंटमेंट घेतलें, काम जालें, येयली परत. आनी ती लोकल आशिल्ल्या कारणान तिका विचारपाचो तांकां तसो अधिकार आसा न्ही, की बाय कितें तुमी केलें हें सकाळीं, हें जालें कितें, तुमी आमकां कसलीच कल्पना दिवना, हें जर इतलें जर आमकां डॅमेजींग आशिल्लें जाल्यार तुमी परमिशन कशें दिलें, हो हे प्रश्न न्ही. आनी तो तेंचो हक्काचो विशय न्हू, तेंच्या पंचांक ती हक्कान विचारूं शकता. हांव कितें म्हणून विचारतलो? हांव एक तर हांव त्या गांवचो न्हू, हांव ती म्हाजी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू. सो आय कॅनॉट डायरेक्टली आस्क दॅट पर्सन. आनी बिईंग एन एक्टिविस्ट ऑर अ रिसर्चर, सोशल रिसर्चर, म्हाजो जॉब कितें? त्या लोकांक सपोर्ट प्रोवायड करप. सो सपोर्ट फुडें रावन दिवप आसना, सपोर्ट फाटल्यान दिवप आसता. बरोबर. एक अशें आतां फिलींग येवपाक लागला की खंय तरी गव्हर्मेंट डिफायन्ड
हातूंत तो एक मुडात आयला की आमी तुमी कितलेंय हें करा की आमी आतां हें जावचें ना की आमकां जाय तेच आमी करतले. पण पयलीं ज्या तरेन जालां लोकांच्या लक्षांत येवनाशिल्लें. आतां जी फिगरां येवपाक लागली 55 लाख स्क्वेअर मिटर जागा 39 EHच्या अंडर ही कन्वर्ट जाल्या. म्हणजे झोनींग आनी हें सगळें बाकीचें सगळें जालां. जर आतां इमिडिएट तें थांबपाक जाय कारण एमेंडमेंट परत पास जाता आनी तें करता म्हणल्यार थोडो टायम वतलो. पूण मीन टायम खूब गोश्टी करपाक शकता. ताचेर कितें उपाय आसा? लोकांक जादूरूच रावून हे प्रत्येक प्रोजेक्ट प्रत्येकाच्या गांवांत येता पळय तेजे विरुद्ध उबे रावचेच पडटले. कित्याक अख्ख्या गोंयान फक्त ठरावीक लोकूच ते करतले अशें जावचें. बरोबर. आमी छत्रपतीचें उदाहरण सरकार आमकां दित आसताच. आमी कितें देख घेवंक शकता छत्रपती कडल्यान? छत्रपतीन जितले किल्ले जिखले पळय ते किल्ले प्रत्येकाक वांटून दिल्ले की हेजे आतां राखण तुमी रक्षण तुमी किल्लेदार नेमले. किल्लेदार नेमले. प्रत्येक गांव आमचो किल्लो सो बांदया आतां तेका डिफेंड करपाचें आमी घेवया न्हू आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. तुमकां जे कितें साधन सामुग्री जाल्यार राज्य सुरक्षीत उरतलें. किल्ले जर सुरक्षीत उरले जाल्यार राज्य सुरक्षीत उरतलें. आमचें काम कितें? तुमकां ते तुमचे किल्ले सुरक्षीत दवरपाक जे कितें लागता साधन सामुग्री ते आमी दिता न्हू. सरकार ज्या तरेन चिड्डोवपाक सोदता सप्रेस शंकाची जर केस पळयली आनी तुका ज्या तरेन ते पुलीस स्टेशनार बसोवन दवरलो तुजें स्टेटमेंट घेतलें सरकाराक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान लोक धांवन लोकांनी घेतली थंय लोक जमले गरज पडल्या लोकांनी सांगला की आमी मोठ्या संख्येन वचपाची आमची तयारी आसा. सरकाराक तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? सरकारान कितें करपाक जाय? जे कार्य ज्या तरेन केलां तर ते फाल्यां जर ताची स्क्रुटिनी जाली जाल्यार परत सरकार अडचणीत येवपाक शकता. कारण ऑलरेडी सरकाराचेर लोकांचो रोश आसा आनी कालचें जें प्रकरण जालां तें दिसता लिटरली की खंय तरी घुसपावपाचो किंवा खंय तरी अडकोवपाचो एक यत्न सुरू जाला. तुजें टेक कितें आसा? ना सरकाराक हांव मॅसेज दिवपाक सोदता आनीक मातशें व्हडा प्रमाणान करा न्हू आनी इलेक्शन पर्यंत करा. लोक विसरूंक जायना न्हू कितें चल्लां तें. कित्याक सरकाराची विनाशकाली विपरीत चल्लेली आहा. आनीक मातश्यो फ्रिक्वन्सी वाडया. लोकांक सामकेंच दिसोनी की ही सालादाराचीच सरकार चल्ला. आतां एक लास्ट प्रश्न हांव असो जेन्ना विचार करतालो ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर आनी एस्पेशली तुज्या संदर्भात किंवा तुजें ज्या तरेन एक्शन सरकार घेवंक सोदता आतां रिजनां तशी कांय मेळना तरी सुद्दां केसी घालपाच्यो घातल्याच. सोनम वांगचूक हो जो क्लायमेट एक्टिविस्ट आसा किंवा बाकीचे सुद्दां सोशल हातूंत खूब मोठें काम आनी लेह लडाख ह्या भागात केलां. सपनेश सुद्दां गोंयांत ताच्या परस कमी काम करना ताच्या परस केन्ना केन्ना खूब चड काम करता. सगळे टास्क घेवन काम करता सगळ्या फ्रंटाचेर वचून काम करता. तशें कितें तुका एक भावना येता की आपणाक टार्गेट करून आपणाक ह्या सगळ्या हातूंत एलिमिनेट करपाचो कितें यत्न सुरू आसा अशें केन्ना तुका असं फिलींग आयलो? सगळ्यान पयलीं सोनम वांगचूक इज अ सायंटिस्ट. आमी एज फार एज हीज कॉन्ट्रिब्युशन टू द सोसायटी तेंची नॉलेज तेंची स्कील हांव खंयच कोताकला एज फार एज दॅट गोज. पूण जर तेजे वांगडा जशें चल्लां तशें जर म्हाज्या वांगडा जायत जाल्यार कितें काय म्हणटा पळय आमी ज्या फिल्डान सद्याक ऑपरेट करता इट इज लायक एन अचिवमेंट. त्या दृश्टिकोनान तें पळोवप आसता एज एन अचिवमेंट. तशें जालें जाल्यार बरेंच जातलें. सो तयारी आसा पंच कितें फेस करपाची? हय सी तेन्ना अशें मॅटरांनी मदीं पडटा न्हू. यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली मेंटली प्रिपेर्ड आसपाक जाय. नाजाल्यार 2 FIR पडले तेन्ना लोक पॅनीक जाता. रातन ही जी शांतता आमकां दिसता ती आसची नाशिल्ली. तो खूब आमकां खंयच तिच्या चेहऱ्याचेर किंवा तिच्या वर्तनांत डिस्टर्बन्स आमकां खंयच जाणवूं ना म्हणून हो प्रश्न हांवें विचारलो. पूण डिस्टर्ब जावन हांव पॅनीक जावन एजिटेट जावन आउटकम चेंज जातलो ना जालो. सुशेगाद रावया न्हू. आमी गोंयकार सुशेगाद म्हणून फेमस आहा. ते कशें सुशेगाद फेमस ते दाखोवन दिवया. सपनेश जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांणी सुरू केल्ले इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीत तूं सुद्दां एक म्हत्वाचो घटक आसा. पयलींच्यान एक्टिवली तूं सगळें करता. हो जो मुवमेंट आसा तो नॉर्मली 39 EHचे हातूंत चड कन्सर्न आसा. ह्या मुवमेंटाचे ओवरऑल जे प्रत्येक वेळार जेन्ना जस्टीस
आपली मतं व्यक्त करता किंवा आपली भावना व्यक्त करता 39A विरोधात खूप नेटान जस्टीस उलयता. तुम्ही कसे हे आता हातान घेतले म्हणजे इनफ इज इनफ या चळवळीच्या अंडर किंवा या चळवळीच्या अंगरेला सकट तुम्ही हे पुढे कशें वतले? जस्टीस रिबेलोआंक जेन्ना येयले थंय आमकां हेल्प करपाक तेन्ना तेंच्यांनी 10 पॉयंट चार्टर काडलो. तो जर 10 पॉयंट चार्टर आयच्या दिसान आमी एसेस करपाक वचा आनी ते 10 इश्यूज जेंचे सोल्युशन्स तेंच्यांनी दिला ते जर सोल्युशन एक्चुली जायत इम्प्लिमेंट जाय आमकां मेळात ते जाल्यार आय वूड से मोस्ट कन्जर्वेटीव फिगर अबाउट 60 to 65 प्रॉब्लम ऑफ गोवा ऑफ पास्ट एटलिस्ट 2 decades 20 वर्सांची प्रॉब्लम जी गोंयाक आसा पळय ती रिजॉल्व जातली. म्हणजे त्या 10 चार्टर्डांचे ह्या चार्टरांतले सोल्युशन मेळ्ळें जाल्यार आमकां सो येदो व्हडले इश्यूज तेंच्यांनी घेतला आपल्या स्कोपान आमकां सोल्युशन्स प्रोवायड करून दिसना. एज फार एज 39A इज कन्सर्न जस्टीस रिबेलोन एक बिल तयार केला आनी सगळ्यांक पावयला सरकाराच्या पोतान सीएमाच्या पोतान तो ऑपोजिशन तितून बाबा विजय सरदेसायन पयर स्टेटमेंट काडला की जस्टिसान जे आमकां बिल दिल्लेले ते आपूण प्रायवेट मेंबर्स बील म्हणून घातला तेज्या पयलीं आमच्या एलओपीन बाप युरी आले न्हय ते आपल्या अकाउंटांतल्यान म्हटल्यार आपल्या सायडींतल्यान असेंब्लीन घातलं. ते आमकां अपेक्षा आहा ते हे असेंब्लीन घेतले आनी होपफुली पासूय जातले. ते जर बिल पास जालें जाल्यार ते बिल इट इज नॉट लिमिटेड टू 39A. ओके ताजो स्कोप ते जर बिल 100% धरीत आमी जाल्यार 39A ओन्ली अबाउट 10 to 15%. ते जर बिल जायत न्हू जाल्यार 65% जे हांवें सांगला पळय आनी फक्त लँड रिलेटेड प्रॉब्लम जाल्यार आमकां 75% सोल्युशन्स मेळटले इफ लँड रिलेटेड प्रॉब्लम जे गोंयान आहा पळय तेंचे 75% जे प्रॉब्लम चल्ला ते रिजॉल्व जातले हे बिल जर पास जायत जाल्यार. सो इतले ते सारके तेंच्यांनी फूल आपले एक्सपर्टीज एक्सपिरियन्स वापरला आनी ते बिल तयार जायला. 75% ऑफ द लँड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व जातले म्हटल्यार विचार करा तुमी. आनी ते आयज कालचे न्हू फाटले 30-40 वर्सांक जी प्रॉब्लमां चल्ला पळय गोंयान रिलेटेड टू लँड ती सगळी रिजॉल्व जातली. ते पास जावपाक जाय. हय रिटून TCP एक्टाचे सांगपाचें जालें जाल्यार 39A संदर्भान आहा 17(2) संदर्भान आहा 17A संदर्भान आसा. म्हटल्यार प्लेन भाशेन सांगपाचें जाल्यार आमची शेतां आहा ती शेतांत उरतली डोंगर आहा ते डोंगरूच उरतले डोंगर कापणी बीन चल्ला ती थांबतली आनी ज्या जाग्याचेर आमची कुळागरां बीन आहा पळय ती तशी उरतली. सो ते बिल खंयच्याय परिस्थितीत पास जावपाक जाय. सो ते पास जातले अशी आमी अपेक्षा बाळगता आनी इतल्या सगळे धामधुमीत इतले सगळे एक कितें म्हणटा ताका एक टेन्स हातूंतल्यान तुमी वता आसतना म्हणजे जे परिणाम जावना पूण तरी सुद्दां एक दगदग आसताच तरी सुद्दां तुमी हांगा आयले आनी खूब बरे तरेन तुमी विचारिल्ल्या सगळ्या प्रश्नाचे इश्यूचेर तुमी खूब बरे उलयले आनी क्लॅरिटी दिली सगळ्या विशयाक त्या बद्दल हांव मना पासून तुमचे आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बस करायक.